प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यम् आयुः कामार्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरः प्रभु। विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं तिसरे कृष्णपिङ्गाक्ष चौथे गजवक्त्रते पांचवे श्रीलम्बोदर सहावे विकटनाभते सातवे विघ्नराजेन्द्र आठवे धूम्रवर्णते नवमे श्रीबालचन्द्र दहावे ते विनायक अकरावे गणपति बारावे श्रीगजानन देवनावे अशी बारा तीन संध्यामणे नर विघ्न भीती नसे त्याला प्रभो तू सर्वसिद्धिद विद्यार्थ्याला मिळे विद्या धनार्थ्याला मिळे धन पुत्रार्थ्याला मिळे पुत्र मोक्षार्थ्याला मिळे गती जपता गणपती स्तोत्र सहा